आम नुआ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी नुआ प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार को निर्देश क्रमे आज नवरंगपुर जिला कांग्रेस कमिटी आम रघुनाथ पाटिल अध्यक्षतार आज कांग्रेस कर्मी संसदीय कांग्रेस कर्मी पंचायत कमिटी और बूथ कमिटी और मंडल कमिटी गठन कर आगामी दिन में जो संगठन मजबूत पाई कौन चिंता कराई आपने जानते बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस बहुत सुदृढ़ होगी कांग्रेस गत काली आपण रायघर ब्लॉक रे जो कांग्रेस आपणकर कर्मी मान पुलिस उठाई नहीं तो आप कौन कहे से विषय कौन कहे कांग्रेस कांग्रेस ओडिशार नूतन प्रभारी आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ओडिशा प्रदेश कांग्रेस संगठन दायित्व नेला तेलंगाना संगठन में कांग्रेस से प्रतिश्रुतिबद्ध से सभापति मान को डाकी एटीसी गोटे सांगठनिक जिला सभापति मान को निर्देश दि जाए आपण मैंने 10 दिन भितर आपण ब्लॉक कांग्रेस जिला कांग्रेस और पंचायत कांग्रेस गठन कर आपण मैंने आम बैठक करेंगे जो मैंने खिलाफ करेंगे प्रति कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नवरंगपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी बैठक आज नवरंगपुर कांग्रेस भवन आरंभ होती शताधिक कांग्रेस कर्मी 13 पंचायतवासी जमा होती कांग्रेस कमिटी गठन चली नवरंगपुर ब्लॉक कांग्रेस सभापति अब्दुल फिरोज अच्छा नवरंगपुर ब्लॉक वरिष्ठ नेता दिवाकर पुजारी आम आम संगठन चलैचु कृष्णा बानु अच्छा अब्दुल आज्ञा झील ये संगठन को व्यापक करने आम समस्ते आज लगी पड़ीचु आज संध्यारे नदाहांडी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी गठन कर गत काली वीके पांडियन भारतीय जातीय कांग्रेस दल नवरंगपुर जिलार जो प्रभारी नूतन भाव में से योगदान कर डॉक्टर अजय कुमार महोदय निर्देश क्रमे आम सारा ओडिशा राज्य में समस्त जिले में जो निर्देश देते ब्लॉक कांग्रेस कमिटी गठन करने पंचायत कांग्रेस कमिटी गठन करने बूथ कमिटी तुरंत तैयारी तेणु आज नवरंगपुर जिला नवरंगपुर ब्लॉक हेडक्वार्टर नवरंगपुर जिला जो कांग्रेस कार्यालय नवरंगपुर ब्लॉक 13 पंचायतर समस्त कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं कर्मी समस्त उपस्थित अच्छा अति सुंदर भाव में जो ब्लॉक कर्मी मान अच्छा बसिक आलोचना समीपे जो पंचायत कमिटी गुड़ाक या आनिक एठारे सबमिट कर माननीय जिला सभापति श्रीयुक्त मनोरंजन त्रिपाठी महोदय पाखरे एवं जो बूथ कमिटी मत नहीं आमर प्राय सरीगला निर्देश आगे था किंतु नवरंगपुर जिलार जो आज जो कार्यक्रम में प्रायतः 80 भाग बूथ कमिटी तैयारी हो सारी अल्प कि 20 भाग हो जाए तेणु आम अत्यंत खुशी जे आज समस्ते आम नवरंगपुर ब्लॉक 13 गोटी पंचायत समस्त कर्मकर्ता योगदान देकर पंचायत कमिटी एवं जो कर्मी मैंने आसिक जो आलोचना चक्र चली एठारे तैयारी हो सारी और आगामी दिन में जमीक अति सुरुखुरु भाव में आम पंचायत गला कौन असुविधा हो बूथ कमिटी मेम्बर्स मैंने सब प्रकार साहाय्य करेंगे पंचायत कमिटी मेम्बर्स मैंने सब प्रकार साहाय्य करेंगे योगदान करेंगे आम प्रचार प्रसार बेलू तेणुक आज जो कमिटी या आज भुवनेश्वर पीसीसी ऑफिस को एवं पीसीसी ऑफिस दाखल कार्यक्रम आरंभ काली पांडियन गस्त को नहीं रायघर में किसी कांग्रेस कर्मी को उठाई नहीं पुलिस तो कौन कहवाक चाहते यहाँ हूँ ओडिशार दुर्भाग्य जेहेतु ओडिशा रे गोटे ओडिया न जानिथिबा मुख्यमंत्री दीर्घ 22 वर्ष 23 वर्ष काल है आम मुख्यमंत्री गादी में बसिक जो
শাসন করছেন সেটা নাই সম্পূর্ণ ভাবে নাই কি আমার ওড়িশা পাই সারা ভারতবর্ষে গোটে নিন্দনীয় কাইকিনা ওড়িশার বিজেডি কর্মী কর্মকর্তা মন্ত্রী নেতা সব বসতি এମାନେ ସବୁ ଅଲାଜୁ ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନାଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ତାମିଲ ବାବୁକୁ ଆଣିକରି ନିଜର ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରେ ବସେଇକିରି ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏଇଟା ଏ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ନେତା ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ MP MLA ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦମ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଣିଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକ ଆସିକି ଯେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଆଣିକି ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ବାବୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମାନେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେହ ହେଉଛି ନବୀନ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରି କହୁଛି ଯେଉଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦଳ ବା କୌଣସି ନେତାକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କେବେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ନା ତା ପାଇଁ ନାହିଁ କି ଯଦି ବଦମାସି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନଲି ଆମର ନିରୀହ ରାୟଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ରାୟଗଡ଼ ସିନା ଯାଇକି ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥରେ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ପଛରେ ତା ଆଗରେ କେତେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ନାଇକି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଟମାଟୋ ତା ପାଇଁ କେତେ ସରକ ହେବ ତା ଆଗରୁ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଦିନ ହିଁ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରି କହୁଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଚଷା କରିପାରୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଠି ନାଇକି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଇକି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସବ ମାମାନଙ୍କୁ ନାଇକି କାଉଡ଼ିରେ ଭଇଁକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ବସ୍ ନାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାଇକି ଦିନକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ନାଇକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ରେ ପଇସା ବାହାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ସେ ବସ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଇକି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ମାଗି ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ସୂଚାଇଛୁ ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିକିରି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ବିନ୍ଦା ମାଗି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଲିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୀତି ଯଦି କରିବା ଅଛି ତାকে ନେଇକି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଶୋଭାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯିଏ ଆମର ଗତକାଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗସ୍ତରେ ସେ କ'ଣ